Bonjour tout le monde, bienvenue dans la première vidéo concernant le langage de programmation Python. Alors après avoir analysé un problème, maintenant on va entamer l'écriture de l'algorithme correspondant. Après on va le traduire dans le langage Python. Alors dans ce schéma global, on se situe dans la deuxième phase ou bien la deuxième étape, c'est la conception qui nous permet de passer de schéma d'analyse vers l'algorithme. Après, par la suite, on va traduire cet algorithme dans le langage de programmation. Alors concernant la situation qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est la situation 3, étant donné deux nombres x et y, calculer et afficher leur somme et leur produit. Alors, قبل ما ندوزو لهذا l'exemple, غنعطيكم les instructions اللي غنستعملو في l'algorithme. كاين عندنا trois instructions. La première instruction concernant la lecture, il y a lire x. La deuxième c'est l'affectation, c'est s, il prend x plus y, يعني هي اللي كتمكننا اننا نديرو les calculs. بالنسبه للافيشاج des messages كنستعملو écrire. La traduction ديال هاد les instructions donc successivement c'est بالنسبه للير x هو x est égal à input entre parenthèses هنا تكون vide. ثم l'instruction affectation qu'on remplace sur la flèche par égal. Et l'instruction de l'écriture c'est print. Print وكنديروا le message هنا اللي بغينا نافيشيوه sur l'écran. اذا غنمشيو للإكزامبل لانه هو اللي مهم عندنا في هاد لا فيديو. alors غتلاحظوا بان هنايا on a exprimé autrement هذاك لو بروبليم. يعني خدينا دابا لا كيسيون غادي تبدا بحال هكا ماشي étant donné de nombre, non, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de nombres x et y, ensuite il calcule et affiche leur somme et leur produit. اذا بنفس l'expression تقريبا غير حنا بدلنا شويه دونك باش نشوفوا لو تيب ديال لي زيكزارسيس. alors بالنسبه للاناليز دونك كما شفنا هنايا حطيت هاد الاناليز verticalement. Donc il y a l'entrée ou x, y, le traitement ou s et p pour faire les calculs nécessaires et afficher la valeur de s et la valeur de p. اللي كيهمنا حنا لان l'analyse déjà درناها في la vidéo اللي فات غادي نشوفوا دابا l'algorithme. Alors comment demander à l'utilisateur d'entrer x et y؟ غادي نستعملوا هاد les instructions suivantes. alors في الاول كنكتبوا écrire entrer le nombre x. هذه ماشي obligatoire mais c'est mieux باش نستعملوا هاد les messages باش كنسامبليفيو les choses بالنسبه للutilisateur. هذه اللي هي obligatoire lire x باش هو يعطيه la possibilité باش يكتب la réponse. écrire entrer le nombre y lire y. ندوزو للتريتمون. هذا le traitement هو هذا donc هنا la flèche. Alors S, c'est une variable qui prend la valeur de x entrée par l'utilisateur plus la valeur entrée par l'utilisateur il y a y. La même chose pour le produit. L'affichage, on va afficher maintenant S, la valeur de S et la valeur de P en suivant la syntaxe. Donc la syntaxe a dit écrire la somme de point virgule S, écrire le produit I de point virgule P. بالنسبه لا traduction ديال هذا الالغوريثم en langage Python اذا عندنا écrire نترجموها print. donc print entrer le nombre x. كتلاحظوا بان لي ميساج ما كنترجموهمش كيبقاو هما لانه اللي كيهمنا هما لي فونكسيون لي انستركسيون. x est égal à int input. donc هنا بالنسبه للint غادي نشرحوها من بعد لان زدتها هنايا. donc input هي اللي كاينه عندنا. print entrer le nombre y est égal à int input entre parenthèses. Le traitement, on remplace la flèche d'affectation par égal. ثم l'affichage print يعني كنستعملوا la fonction print somme i de point وكنحترموا هاد la syntaxe. donc هنا la syntaxe خصنا نحترموها بالنسبه لاي langage de programmation. نرجع دابا لهاد int. علاش درتها هنا؟ لانه الا ما درتيش هاد int غيعتبر ان هذاك الشيء اللي دخلتيه في الكلافيي سو فورم دو شين دو كاركتير. يعني ملي غنمشيو للحساب غنعطيكم اكزامبل دابا. اذا الا مثلا ما درناش هاد int الا عطينا لا فالور x 7 وعطينا لا فالور 2 او فاريابل y نورمالمون اس شحال خصو يافيشي لنا؟ خصو يافيشي لنا 4 يعني
9. Donc 7 plus 2 c'est 9. وفي le produit عطينا 14. ولكن إلا ما درناش هاد int غيعتبرهم ce sont des caractères غيحطهم لك بحال هكا. إذا لا somme غيافيشي فيها 72 يعني 7 2 يعني غادي تقرا هادي 7 2 يعني 7 حط حداها 2 ولو برودوي ما غاديش يحسبو غيقول لك ايرور. اذا فيت اتونسيون هنا دونك هذا خصنا نستعملو ضروري هاد انت. فوالا ليكزامبل اون براتيك اللي مانستالي عنده هاد بيتون 3.7 في l'ordinateur ديالو غادي vous allez faire un travail pratique donc غادي تدخلوا les informations comme vous voyez dans cet écran. غادي يطلب منكم entrer le nombre x هنا عطيت 25 entrer le nombre y عطيت 100 درت هذا لو تريتمون من بعد هذا لافيشاج هذا لو ريزولتا ديالي ها هي عطالي هنايا وصحيحه لان استعملت int. Voilà et donc vous aurez un travail à faire chez vous à la maison. Alors la série numéro 2, ce qui est demandé c'est d'écrire l'algorithme et ensuite le traduire dans le langage de programmation Python. Et dans les exercices sur Mahado, donc vous avez 4 problèmes. Quel problème l'algorithme dialo et le langage de programmation, et vous pouvez le manipuler sur votre console, votre logiciel Python, soit dans votre PC ou là dans votre smartphone. Alors merci pour votre attention et à la prochaine fois. Bien sûr, la vidéo prochaine, vous allez trouver la correction de la série numéro 2.